This is Mary with 5 Minutes with Mary. Esta es Mary con 5 minutos con Mary. And let's just take a few minutes to join in the light. Tomemos unos minutos para unirnos en la luz And ask what is most useful for the healing of the mind and a service to the whole. y ver qué es lo más útil para el servicio de todos y la sanación de la mente. So what I'm hearing from within is that the call of my heart is to see what's true. Lo que puedo escuchar en el interior es que el llamado de mi corazón es la verdad, por la verdad. And then it seems like everything possible to deter me from that shows up in my space. Y pareciera que surge todo esto en mi espacio para no seguir este llamado. And one of those deterrents is the way I've made up the role of mother and grandmother. Y una de las cosas que surge en esto es mi papel de madre y abuela. I've tried to replace God with those roles. Y yo trato de reemplazar a Dios con estos roles. So this has been very challenging for the Mary identity in the times that I have returned to the United States to visit with my family. Y esto ha sido muy retante para Mary, para el personaje de Mary, porque ahora que he regresado de viaje a los Estados Unidos. And in the last 10 days, this was the 4th or maybe the 5th time I've returned to the States to be with my family. Y en estos 10 días creo que esta fue la cuarta o quinta vez que regresé a Estados Unidos a estar con mi familia. And I have looked at with Jesus, with the inner light, and with Kay, my mighty companion, I have looked at the relationships with my children and grandchildren. Y yo he mirado al interior con Jesús y con mi compañera poderosa Kay, mi rol de abuela y madre. And looked and looked and looked. Y he mirado, mirado y mirado. And then there's been all the other looking and all the other willingness to stand into times when I want to say no to God. Y también he estado mirando otros momentos donde yo le he querido decir no a Dios. So about 12 days ago, I flew to the States. Y hace como 11 días volé hacia los Estados Unidos. And there were some things that happened on the way. There were some holy encounters and some what could have been interpreted by the old Mary as challenging. Y hubo unos encuentros santos, pero también estaba la interpretación de la vieja Mary que lo veía como retantes. And this time, the entire trip Y esta vez el viaje completo came from a deep sense of calm. vino con una profunda sensación de calma. And a profound sense of grace. Y una profunda sensación de gracia. I didn't try to understand or comprehend what was going on about this. Y no traté de entender ni comprender qué era lo que estaba pasando con esto. There was just this unwavering calm. Y es un llamado al deshacimiento. It was really kind of amazing. Fue realmente una forma, de alguna manera muy sorprendente. And with each of the joinings and the joinings of each of my children, it could have been interpreted that there were upsetting things that were happening. Y cuando me uní con mis hijos, podía interpretar algunas cosas como que fueron molestas.
and nothing disturbed my peace. pero nada de eso interrumpió mi paz. Now Jesus is telling me it's not that I didn't go sideways a few times, Y Jesús me dice que no es que me haya ido por los laterales algunas veces, meaning I made some choices that weren't in direct guidance. lo que quiere decir es que yo tomé algunas decisiones que no estaban en guía directamente de él. But somehow in profound ways that my ego mind doesn't really understand at all. Y de alguna manera muy profundamente que mi mente egótica no entiende para nada. Was the spaciousness Hubo el to, espacio, was the spaciousness to stay focused on communing with spirit. hubo el espacio para estar en comunión con el Espíritu. And I think sometimes on this journey, we ask ourselves, am I advancing or retreating? Y algunas veces en este viaje nosotros nos preguntamos si estoy avanzando o estoy retrocediendo. And the ego mind wants to tell me, hey, Mary, you're blowing it here. You're not doing too well. Y el ego quiere decirme, no, mira, aquí tú no lo estás haciendo muy bien. None of that was happening. Y nada de eso pasó. I thought that awakening was going to look a certain way. Yo pensé que el despertar iba a parecer de cierta manera. And it turns out it looks quite a bit different than what I had imagined. Y se ha convertido en algo diferente de lo que yo me imaginé. What he was showing me is that there's a deep, profound calmness that's available always. Y lo que me muestra es que hay un profundo ayuda siempre. And it could be called the fruits of the spirit, the fruits of the willingness to look and release and see things differently. Y podríamos llamarlo como los frutos de mirar y de liberar. Y de ver las cosas de manera diferente. So when I left the States, Así que cuando dejé los Estados Unidos, not only was I calm, but the appearance of upset and form was calm. No solo estaba tranquila, sino que las molestias que parecían en la forma también estaban calmadas. The reflections around me from my children Todas las proyecciones, las reflexiones acerca de mis hijos showed healing. se sanaron. There's something that really cannot be spoken about how profound this process is. Hay algo que no se puede hablar, que no se puede decir con palabras, lo profundo que es este proceso. This process of being willing to look directly at what I don't want to look at. Este proceso de mirar tener la voluntad de mirar lo que no queremos mirar. Where I want to substitute everything for God. Donde quiero sustituir todo por Dios. And especially special relationships. Y especialmente las relaciones especiales. So I guess what I want to share, it's a testimony, it's a witness. Y quizá lo que quiero aquí compartir es un testimonio, un ser testigo de That hanging in there and sticking with it pays off. que mantenerse en esto, apegado a esto, In ways that are so far beyond what I anticipated or what I could have imagined. Da frutos que pues, no podría anticipar, que no me podría imaginar. And I'm so grateful. Y estoy muy agradecida. So
hang in there. Así que manténgase en esto. So Mary, when you started out, you had some concerns that there would be some kind of loss. What is your experience? Entonces, cuando estuviste afuera, tenías la sensación de que ibas a tener una cierta, que ibas a poder perder algo. ¿Cuál fue tu experiencia, Mary? Yeah, when I first arrived here, there was a huge desire for the loss of my children, my relationship with my children. Cuando recién arribé aquí, sentí la sensación de que una gran pérdida con relación a mis hijos. And there was a willingness just to be with that. Y hubo la voluntad simplemente de mantenerme con eso. And we are in touch. And I have seen them a number of times. Y yo sigo en contacto con ellos y los he visto un par de veces. And each contact, each time, that sense of loss has lessened. Y cada vez que me veo con ellos, la sensación de pérdida es menos. And it's been replaced by Y ha sido reemplazada por a depth of honoring and gratitude to be in function together. De honrar y agradecer el hecho de estar en función juntos. To see what's true, to unwind the mind from special relationships. De ver lo que es verdad y deshacer la creencia en las relaciones especiales. So that whole sense of loss is flipped around. Así que esa sensación de pérdida se ha estado cambiando, volteando. So is there loss? No, there's no loss. There's only gain. Kay pregunta, entonces ¿hubo pérdida? ¿Hay pérdida? Y dice, no, no hay pérdida. You couldn't have convinced me of that 3 years ago. Eh, You're working on me. que hace 3 años atrás no me podías convencer de eso. Kicking and screaming the whole way. Estuve gritando y gritando todo el camino. However, this that we go through with the light circles and joining with our chapter 20 partners. Y estos son los frutos del mirar en los círculos de luz con los compañeros del capítulo 20. The constant reminders to talk with Jesus, talk with the voice within. Y del constante recordatorio de hablar con Jesús en nuestro interior. Has freed my mind up in such a way to allow for Ha liberado mi mente y ha permitido esto. well, and hearing the words a genuine relating in the moment. El genuino, genuine, ¿se dice? Genuine, real, authentic, El auténtico reencuentro. relating in the moment as given by God. Dado, que ha dado Dios. And not by the Mary clinging to what I think is love. Y no lo que Mary creía que era el amor. And again, it's just reflected beautifully. Y nuevamente esto ha sido visto hermosamente. In what could have been much different situations in which I tried to intervene or save or take actions that were not helpful at all. Y han habido muchas oportunidades donde he querido tomar acción y que no es útil para nada. It takes a lot of tenacity just to keep on, keeping on. Y se requiere mucha tenacidad para mantenernos en esto. To see what needs to, to see what I'm avoiding seeing. Y para ver lo que estoy evadiendo ver.
to look at it directly and allow myself to be shown what is really going on. Y para ver y dejar que me sea mostrado lo que está pasando en verdad. And allow the healing to be given. Y de permitir que la sanación sea dada. That feels complete. Se siente completo. Thank you, Mary. We love you. I love you. Gracias, Mary, te amamos.